ଆରେ ଆରେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦବ ନା କଣ ହେଇଛି? ଇଏ କହୁଛି +2 ପରେ +3 କରିବ, +3 4 ବର୍ଷ ବୁଢୀ ହେଇଯିବନି, ତାଠୁ ଭଲ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଆରେ ଏତିକି କଥା? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କୋର୍ସ କହିଦେମି, ଯୋଉ କୋର୍ସ ଟାକୁ କଲେ ତମେ ବର୍ଷରୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆରାମ ସେ ଚାକିରି ପାଇଯିବ। +2 ପରେ କଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡୋଣ୍ଟ वरी, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରି ବଡ ବଡ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ଏୟାରଲାଇନ, ପାଣି ଜାହାଜ, ରେଲୱେ ଆଉ ବଡ ବଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ମୋର ତାଜ ପୁରୀ ଆଉ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ତାଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯିଏ ବି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଥିଓରି ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଶିଖାଯାଏ। ଆଉ ହଁ, ଏଠି 4ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड बेवरेज सर्विस एंड किचन, स्पोकन इंग्लिश, पीजीडीसीए, टूरिज्म मैनेजमेंट एठारे मागणा शिखा जाए। आउ हाँ, ए एप्रिल 20 रे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट रो फाउंडेशन डे अछि, जहा पई बहुत भलो ऑफर भी अछि। जय मां बिरजा, मो ना सूर्यकांत सेठी, डायरेक्टर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आमर सब वर्ष भली एई वर्ष मध्य 20 तारीख एप्रिल 20 जोटा कि आमर अक्षय तृतीया से वर्ष आम कॉलेज को 14 वर्ष चलिबो। तेणुकरी एप्रिल मास 20 तारीख रु आरंभ करी मे 20 तारीख पर्यंत आमर डायरेक्ट फ्लैट ऑफर अछि। सबु एडमिशन रे आमे 30,000 टंका डिस्काउंट दोछु। ता सहित यूनिफॉर्म सेट, कोट, सूट, पैंट, शर्ट, ब्लेजर, टाई सबु फ्री रे रहइबो। ता सहित आपनकर स्टडी मटेरियल मध्ये फ्री रे रहइबो। खाली सेतिके नुहे, एठारे प्रतिवर्ष फूड फेस्टिव, फंक्शन आउ सब फेस्टिवल को बहुत धूमधाम रे सेलिब्रेशन करा जाय। आउ हां, एठी बहुत दूररु भी पिला आसी कोर्स करंती। एठारे गर्ल्स आउ बॉयज मानक पई हॉस्टल रो सुविधा मध्ये अछि। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट रो लोकेशन होची जाजपुर कुसुमा पार्क पाखो जोड़ी को छक, जाजपुर टाउन।